बेसी निशा और नारी ए माने काहे को भी शांति नहीं पारते खाली देथे दे माने लज्जा अपमान हो दुख शोक जंत्रणा सही नारीटार प्रेम निशारे बशवर्ती होई राजा रिपुचंद्र पशिगला मरण गर्भरे औ जो नगुरीटा को धरिछि हत्तारे सहीटा मोर औ एई कथा जानि नाही सही नंपुसक राजा रिपुचंद्र जनार्दन हे मते पास करे दियो ठीक जगह रे पत्थरटा बाजिला सा एतर रांडी पुओ राजा का धौती गुण गाउ ए थोड़ी अरे माछटा बनिछि थबको पाटी रे धरी आनंद होई थाए रे किंतु पेटो गले कोंटाटा पाइब जंत्रणा ओ सही जंत्रणा हेबो राजटार शेष जंत्रणा आम सबिता जाल रे फसी गला बिचारा राजा रिपुचंद्र कोन कहूछु तोड़ी आ रानी मा हां बिचारी बाड़िया खाई कांदी कांदी त्याग करलेनी राज्य ए थोड़ी हां मोर काई से हाड़ी पाटा को भारी डर हो आई थोड़ी नाही डरिगन जम्मान हो काले आज ठो मो डर भय सब ए थोड़ी हेले साथे हां तापरे कोन हबो अरे निश्चय कार्यटा सफल हेबो रे नारी प्रेमे राजा मरिछि परे हरिण कोଳରେ नागुणी आदर हरिण कोଳରେ नागुणी आदर दंश नेबा कूଳ ହେବରେ ନଥିବରେ ଆର ରାଜ ସିଂହାସନ ଦେବରେ परिबा शासन बंश करिलिन परिबा शासन बंश करिलिन जालिबा उन्नति परे सरी जीवरे आर्ते आनंद दिन मो जीवरे जनार्दन मते पास करे ए थोड़ी ए शांत ए देखली नारी मान को मीठा मीठा कथा गोटे बड़ धारु आ थोड़ी ए नारी मान को मीठा मीठा कथा दंश पाउतंती पुरुष सब किंतु कहि परिबु तोड़ी कोन कोन अरे हमर सही थारु अवस्थाटा के सबिता ए थोड़ी सबिता तू ठीक कथा कहिस तोड़ी अरे से सबितर को हाथ करी ध्वंस करी दबा राजा रिपुचंद्र राजवंश भलो हबो तापरे थोड़ी तापरे अरे मु हेबी राजा महाराजा गोवर्धन मर्तराय ए संसार रे जे अन्य को कमदाई हसे गला रे ए संसार रे जे अन्य को कमदाई हसे से दिन निश्चय कंदी थाए सेना नायक गोवर्धन मर्दराज तोड़ी महंती अरे वसुधा 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 हां हां वसुधा सब सही परे हां तापर हबु सब मृत्यु जंतु किंतु पर निंद मिथ्या अपवाद करी विश्वासघातक मानकर भार वसुधा जमा सह्य करि पारे कारण शत शत पर्वत ठारू से मानकर पाप भराटा बेसी होई थाए बेसी ए हरिफा ए ए को भलिया लोक आगर कथा बात करि परतु जानि परतु बे कथा कहिबार अधिकार समस्तंकर अछि ना 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 तोर ना तोर हेले केउ कथाटा बसाई दिए सम्मानर कुसुम आसने सेते आनी बस आउ एपरी कथा अछि हां 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 टाणी नहीं पकाई दिए नरकर कुंड आई कोंडल हरिपा पारु न अबे जानू कहा समुखरे ठिया होई कहूछु तो कथा अरे जानी इच्छे बोली तो कहू छे तुमे माने गोटाए गोटाए महा अपवित्र करी ए हरिपा हरि जाइथिबा प्राणी मानंकर मांस ही खाई हरिपा हेले जीवंत मनुष्य हरिपा अरे मिथ्या अपवाद देई महारानी शिरारे अरे मिथ्या अपवाद देई महारानी शिरारे कहिना जुतरिला तुच्छा मिथ्या गिरारे रहिछ कुंभीर परी खाइब कलिजा धरी रहिछ कुंभीर परी खाइब कलिजा
ମନେ ରଖିଥିବ ଆଶା ପୂରଣ ଆରେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଆଶା ପୂରଣ ରହି ନ ପାରିବ ତେରା ଜଭୋଗ ଖାଇରେ अब सही ठहरा ठिया हो चंडालो हरिपा हाणी दउनो आरे कुचु कुचा करी कौन कहिलु बे मूर्ख हरिपा गोवर्धन मर्दरा अब जाति रे सामान्य गोटे चंडालो होई छोटलो आम रानी को तू करछि नै छर गोवर्धन मर्द ओणे मुखरे कहूथो बड़ बड़ कथा आज तते केबे न करिबि क्षमा आज तते केबे न करिबि क्षमा एटा जम हसाइलानी अरे पागल 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 माने सदा सर्वदा आशा करंती उच्चा पबच्छरे पद थापी गुरु आंब गज बसिबा पई शीर्षरासने हरिपा किंतु खाइबाकू चाहंती राजभोगरे मूर्ख हरिपा किंतु सेमानंकर भाग्यरे थाए नाला नर्दमरे पड़िथिबा ऐठा खली पत्ररे लागिथिबा उच्चिष्ठरे भाई चुप कर छोटा हरिपा गोवर्धन मर्द आपे भलरे कहूछि चली जाय राजपुरी छाड़ी नचन এই ছাগুড়াটা তোতে কেবে ন করিব ক্ষমা আর তোতে মধ্যে যে ঘুমি ঘুমি সবিদিন পাই খাই তো মুপে सुचु अरे चली जीवित नहीं আবে যা किंतु तुम्हें मध्य मन रखिथिब विश्वासघातक सेना नायक गोवर्धन हरिपा आउ तू मध्य मन रखिथिब रे पाता छोटा कुकुर थोड़ी मन मुह समानी कथा बात करे चेंज तुम्हें मने एठारे रही हसी परिबनी राजभोग এই চন্ডাল হরিপা आसुछि আবে যা आसुछि रे बेईमान सेना छक्ष गोवर्धन मर्द হরিপা आसुछि रे घर भंगा टाउटर तोड़ी महंती आसुछि मो छोट लोग मुहरे टाउ टाउ करी कथा कर देला किछि करी पाइलो এই থরি ছাড়িবি নিবে সে হরিপাটাকু মুঠা পয় ছাড়িবি নি আপে আজি যাইথিবা অপমানর নিশ্চয় নেবি তা ঠারো চরম প্রতিশোধ আসলি কিবা তাহরনি কোটে আপে জয় মহাকাল আতম্বা ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বর্তমান কত কথাটা কহিপারে জনে কে তুমি বাবা কাপালিক তুম কর কপাল পাঠ করি মু ঠিক জানি পারুছি তুম অন্তরর কথা কোন জানিছ বাবা এই তুমি রানীকে কলঙ্কিনীর আখ্যা দেই ধরি দেইছ এই রাজপুর মধ্য বাবা আউ সেই সুন্দরী ছইলা সবিতাকু লগাই রাজাকু করিছ বাট পড়া আউ হাড়িপা মধ্য এই কথাটা জানি পারে বাবা 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 বস বাবা লো বস বাবা যাহা চাইমো তাহা দিয়া বাবা বাবা সাক্ষাৎ ত্রিকাল দর্শি বাবা, বাবা বস উঠো উঠো বস উঠো 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 বাবা বস ଆମ ଶାନ୍ତକୁ କେମିତି ଟିକେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯାଇ ନେଇ বাবা ଏତିକି କରୁଣା କର কিন্তু বস ବାବା এ কাপালিক কথা মানে কাম কলে କାମ କରିବ সে হেব রাজা আউ তু হেব মন্ত্রী পারিব ପାରିବୁ ବାବା এ কাপালিক কথা মানে কামটা করিব ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ହେଲେ ବାବା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ ହଁ କରିବାକୁ ହଁ ପଡ଼ିବ ବାବା আরে কপট করিন তড়ি দিও রাজু হাড়ি পাশে রানী মুক্তাপতি হাড়ি পাশে রানী মুক্তাপতি কপট করিন তড়ি দিও রাজু হাড়ি পাশে রানী মুক্তাপতি
ସେ ରାଣୀ ଭକ୍ତବତୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରା ରାଜାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ଦାଇ ମାର ଦିନ ରାତି କନ୍ଦାଇ ମାର ଦିନ ରାତି ମୋର ବୀର ଅସ୍ତ୍ର କର ଧର ଶାସନ କରିବ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବ ଏହି ରାଜ୍ୟ ତୁମ ସାଥେ ଅଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆରତେ କଥା ମୋ ହେବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆରତେ କଥା ମୋ ହେବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବସ ଆମକୁ ଟିକେ କର ବାବା ଆମକୁ ଟିକେ କର ବାବା ଆସ ବସ ଆସ 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 ଉଠ ବସ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାବା କଲି ବାବା କଲି ଆମେ କେମିତି ଏ କାମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି ବାବା ହେଲେ ବସ ଆଖିକୁ ଆଖି ପତା ଜଗିଲା ପରି ଜଗିବ ସେଇ ରାଜାକୁ ଆଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ସେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ହାଡ଼ିପା ଆଉ ରାଣୀ ମୁକ୍ତାବତୀ ପରି ବାବା ସମୟ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାପରେ ତମେ ପାଇବ ଶାନ୍ତି ମହାଶାନ୍ତି ପାରିବ ବସ ଯା ବସ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ କାପାଳିକ କଥା ମାନି କାମଟା କରିବ ବସ ମତେ ଟିକେ ଚାହ ଜୟ ମହାକାଳ ଆତୁମ୍ବା କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖିଲି ବାବା ସାକ୍ଷାତ ତ୍ରିକାଳ ଥୋଡ଼ି ଶାନ୍ତେ ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହାସନ ଥୋଡ଼ି ତାହେଲେ ଚାଲ ଥୋଡ଼ି ବାବାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବଦ୍ଧ କରିବା ଚାଲ ଥୋଡ଼ି ଯିବା ତାହାର ନିକଟେ